तहमीना को फोन करके कहो कि अगर उसने रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो हम बारात उस घर में लेके नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बहन, मैं आज नसीहत करता हूँ तुम्हें एक भाई के नाते, अम्मी की किसी नाजायज बात पर उनका साथ देना छोड़ दो। और सुनो, उसको कह देना ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। माएँ तो सबको प्यारी होती हैं, जैसी हमारी माँ है ना। अल्लाह ऐसी माँ किसी को ना दे। हानिया बदल गई है वासिक, वो अम्मी को गलत कह रही है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा वासिक से किस बात पे झगड़ा हुआ था कल रात? इससे पता चल गया था अपनी साबिका सास की अच्छाइयां बता रही है। वो सच बोल रही है वासिक कि मैंने उसकी अम्मी का बाजू मरोड़ा, उनका गला दबाया। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? देखो, मैं सारे बर्तन धो दूंगी तुम्हारे। क्या मेरी बेटी की बर्बाद जिंदगी का तमाशा देखने आए हो या ये देखने आए हो कि तलाक के बाद मैं पहले घर की सफाई कर दूंगी, पोछा, झाड़ू, डस्टिंग सब मैं करूंगी। मुझे कुछ कहना नहीं। खुदकुशी की कोशिश के बावजूद वो बच कैसे गई है? हम यहाँ रास्ते के लिए समीना की बेटी का हाथ मांगने हैं। अरे कोमल को मुसल्लत किया तुम लोगों ने मेरे ऊपर, वो क्या मारेगी मुझे? हानिया, वो क्या मेरा गला दबाएगी? मैं खुद को मार लूंगी। जी तो व्यूअर्स, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहू बेटी ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं राफे ने तो हानिया को तलाक दे ही दी। हानिया तो बहुत ज्यादा टूट चुकी है और तो और वो सुधर चुकी है। वो घर वालों को समझा रही है और कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि राफे की शादी राबेल के साथ हो जाए, क्योंकि राफे चाहता था कि उसकी बीवी उसकी इज्जत करे और उसको प्यार दे, जो मैं ना दे सकी। जब राफे अपने वालिदैन के साथ आता है तो हानिया उसकी साइड लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। मैं तो कदर ना कर सकी, लेकिन राबेल अपने राफे की कदर करेगी। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि हानिया की माँ पागलों जैसी हरकतें कर रही है। ऐसा लगता है कि हानिया की माँ पागल हो चुकी है। वो कोमल से कहती है कि मैं तुम्हारे सारे बर्तन धो दूंगी, प्लीज तुम मुझे कुछ ना कहो। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि फरहान की माँ फरहान को कहती है कि कोमल मुझे क्या मारेगी, मैं अपना गला खुद ही दबा दूंगी। तो वो अपना गला दबाने लग जाती है। घर वालों को बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती है कि इनको हुआ क्या है। ऐसा लगता है कि पागल हो चुकी है। तो घर वाले फैसला करेंगे कि इनको पागल खाने भर्ती करवा दिया जाए। और दूसरी तरफ यह भी देखेंगे कि राफे बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी शादी राबेल के साथ हो रही है, लेकिन राफे का वालिद अपनी बीवी से कहता है कि तुम समीना को कह दो कि हम राफे की बारात उस घर में नहीं लेकर आएंगे जहां पर हानिया और उसकी मां मौजूद हैं। कोमल को भी बहुत जल्द एहसास हो गया है कि हानिया बहुत ही ज़्यादा सुधर चुकी है। वो वासक से कहती है कि मुझे लगता है कि हानिया को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। मैं चाहती हूँ कि हानिया के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता देख लिया जाए ताकि वो भी अपने घर वाली बन जाए। फरहान तो कह देता है हानिया से कि तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हारा अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगा। जबकि हानिया कहती है कि राफे का घर भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे कदर ना हुई अपने शोहर की और मुझे अपने की सजा मिल चुकी, क्योंकि मैं अपनी माँ की बातों में आ चुकी थी। जी तो व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या राफे की शादी राबेल के साथ हो जाएगी और क्या वाकई हानिया की माँ पागल हो चुकी है और उसको पागल खाने भर्ती करवा दिया जाएगा, और क्या फरहान और वासिक मिलकर अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करवाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहू बेटी ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं राफे ने तो हानिया को तलाक दे ही दी। हानिया तो बहुत ज्यादा टूट चुकी है और तो और वो सुधर चुकी है। वो घर वालों को समझा रही है और कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि राफे की शादी राबेल के साथ हो जाए, क्योंकि राफे चाहता था कि उसकी बीवी उसकी इज्जत करे और उसको प्यार दे, जो मैं ना दे सकी। जब राफे अपने वालिदैन के साथ आता है तो हानिया उसकी साइड लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। मैं तो कदर ना कर सकी, लेकिन राबेल अपने राफे की कदर करेगी। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि हानिया की माँ पागलों जैसी हरकतें कर रही है। ऐसा लगता है कि हानिया की माँ पागल हो चुकी है। वो कोमल से कहती है कि मैं तुम्हारे सारे बर्तन धो दूंगी, प्लीज तुम मुझे कुछ ना कहो। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि फरहान की माँ फरहान को कहती है कि
कोमल मुझे क्या मारेगी, मैं अपना गला खुद ही दबा दूंगी। तो वो अपना गला दबाने लग जाती है। घर वालों को बहुत ज़्यादा फिक्र हो जाती है कि इनको हुआ क्या है, ऐसा लगता है कि पागल हो चुकी है। तो घर वाले फैसला करेंगे कि इनको पागल खाने भर्ती करवा दिया जाए। और दूसरी तरफ यह भी देखेंगे कि राफे बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी शादी राबेल के साथ हो रही है, लेकिन राफे का वालिद अपनी बीवी से कहता है कि तुम समीना को कह दो कि हम राफे की बारात उस घर में नहीं लेकर आएंगे जहां पर हानिया और उसकी माँ मौजूद हैं। कोमल को भी बहुत जल्द एहसास हो गया है कि हानिया बहुत ही ज़्यादा सुधर चुकी है। वो वासक से कहती है कि मुझे लगता है कि हानिया को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। मैं चाहती हूँ कि हानिया के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता देख लिया जाए ताकि वो भी अपने घर वाली बन जाए। फरहान तो कह देता है हानिया से कि तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हारा अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगा। जबकि हानिया कहती है कि राफे का घर भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे कदर ना हुई अपने शोहर की और मुझे अपने की सज़ा मिल चुकी क्योंकि मैं अपनी माँ की बातों में आ चुकी थी। जी तो व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या राफे की शादी राबेल के साथ हो जाएगी और क्या वाकई हानिया की माँ पागल हो चुकी है और उसको पागल खाने भर्ती करवा दिया जाएगा, और क्या फरहान और वासिक मिलकर अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करवाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहू बेटी ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं राफे ने तो हानिया को तलाक दे ही दी। हानिया तो बहुत ज्यादा टूट चुकी है और तो और वो सुधर चुकी है। वो घर वालों को समझा रही है और कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि राफे की शादी राबेल के साथ हो जाए क्योंकि राफे चाहता था कि उसकी बीवी उसकी इज्जत करे और उसको प्यार दे जो मैं ना दे सकी। जब राफे अपने वालिदैन के साथ आता है तो हानिया उसकी साइड लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। मैं तो कदर ना कर सकी लेकिन राबेल अपने राफे की कदर करेगी। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि हानिया की माँ पागलों जैसी हरकतें कर रही है। ऐसा लगता है कि हानिया की माँ पागल हो चुकी है। वो कोमल से कहती है कि मैं तुम्हारे सारे बर्तन धो दूंगी, प्लीज तुम मुझे कुछ ना कहो। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि फरहान की माँ फरहान को कहती है कि कोमल मुझे क्या मारेगी, मैं अपना गला खुद ही दबा दूंगी। तो वो अपना गला दबाने लग जाती है। घर वालों को बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती है कि इनको हुआ क्या है, ऐसा लगता है कि पागल हो चुकी है। तो घर वाले फैसला करेंगे कि इनको पागल खाने भर्ती करवा दिया जाए। और दूसरी तरफ यह भी देखेंगे कि राफे बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी शादी राबेल के साथ हो रही है, लेकिन राफे का वालिद अपनी बीवी से कहता है कि तुम समीना को कह दो कि हम राफे की बारात उस घर में नहीं लेकर आएंगे जहां पर हानिया और उसकी माँ मौजूद हैं। कोमल को भी बहुत जल्द एहसास हो गया है कि हानिया बहुत ही ज़्यादा सुधर चुकी है। वो वासक से कहती है कि मुझे लगता है कि हानिया को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। मैं चाहती हूँ कि हानिया के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता देख लिया जाए ताकि वो भी अपने घर वाली बन जाए। फरहान तो कह देता है हानिया से कि तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हारा अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगा। जबकि हानिया कहती है कि राफे का घर भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे कदर ना हुई अपने शोहर की और मुझे अपने की सज़ा मिल चुकी क्योंकि मैं अपनी माँ की बातों में आ चुकी थी। जी तो व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या राफे की शादी राबेल के साथ हो जाएगी और क्या वाकई हानिया की माँ पागल हो चुकी है और उसको पागल खाने भर्ती करवा दिया जाएगा, और क्या फरहान और वासिक मिलकर अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करवाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहू बेटी ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं राफे ने तो हानिया को तलाक दे ही दी। हानिया तो बहुत ज्यादा टूट चुकी है और तो और वो सुधर चुकी है। वो घर वालों को समझा रही है और कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि राफे की शादी राबेल के साथ हो जाए क्योंकि राफे चाहता था कि उसकी बीवी उसकी इज्जत करे और उसको प्यार दे जो मैं ना दे सकी। जब राफे अपने वालिदैन के साथ आता है तो हानिया उसकी साइड लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। मैं तो कदर ना कर सकी लेकिन राबेल अपने राफे की कदर करेगी। और दूसरी तरफ यह भी देखेंगे कि हानिया की माँ पागलों जैसी हरकतें कर रही है। ऐसा लगता है कि हानिया की माँ पागल हो चुकी है। वो कोमल से कहती है कि मैं तुम्हारे सारे बर्तन धो दूंगी, प्लीज तुम मुझे कुछ ना कहो। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि फरहान की माँ फरहान को कहती है कि कोमल मुझे क्या मारेगी, मैं अपना गला खुद ही दबा दूंगी। तो वो अपना गला दबाने लग जाती है। घर वालों को बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती है कि इनको हुआ क्या है, ऐसा लगता है कि पागल हो चुकी है। तो घर वाले फैसला करेंगे कि इनको पागल खाने भर्ती करवा दिया जाए। और दूसरी तरफ यह भी देखेंगे कि राफे बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी शादी राबेल के साथ हो रही है, लेकिन राफे का वालिद अपनी बीवी से कहता है कि तुम समीना को कह दो कि हम राफे की बारात उस घर में नहीं लेकर आएंगे जहां पर हानिया और उसकी माँ मौजूद हैं।
कोमल को भी बहुत जल्द एहसास हो गया है कि हानिया बहुत ही ज़्यादा सुधर चुकी है। वो वासक से कहती है कि मुझे लगता है कि हानिया को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। मैं चाहती हूँ कि हानिया के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता देख लिया जाए ताकि वो भी अपने घर वाली बन जाए। फरहान तो कह देता है हानिया से कि तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हारा अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगा। जबकि हानिया कहती है कि राफे का घर भी बहुत अच्छा था लेकिन मुझे कदर ना हुई अपने शोहर की और मुझे अपने की सज़ा मिल चुकी क्योंकि मैं अपनी माँ की बातों में आ चुकी थी। जी तो व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या राफे की शादी राबेल के साथ हो जाएगी और क्या वाकई हानिया की माँ पागल हो चुकी है और उसको पागल खाने भर्ती करवा दिया जाएगा, और क्या फरहान और वासिक मिलकर अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करवाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहू बेटी ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं राफे ने तो हानिया को तलाक दे ही दी। हानिया तो बहुत ज्यादा टूट चुकी है और तो और वो सुधर चुकी है। वो घर वालों को समझा रही है और कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि राफे की शादी राबेल के साथ हो जाए क्योंकि राफे चाहता था कि उसकी बीवी उसकी इज्जत करे और उसको प्यार दे जो मैं ना दे सकी। जब राफे अपने वालिदैन के साथ आता है तो हानिया उसकी साइड लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। मैं तो कदर ना कर सकी लेकिन राबेल अपने राफे की कदर करेगी। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि हानिया की माँ पागलों जैसी हरकतें कर रही है। ऐसा लगता है कि हानिया की माँ पागल हो चुकी है। वो कोमल से कहती है कि मैं तुम्हारे सारे बर्तन धो दूंगी, प्लीज तुम मुझे कुछ ना कहो। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि फरहान की माँ फरहान को कहती है कि कोमल मुझे क्या मारेगी, मैं अपना गला खुद ही दबा दूंगी। तो वो अपना गला दबाने लग जाती है। घर वालों को बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती है कि इनको हुआ क्या है। ऐसा लगता है कि पागल हो चुकी है। तो घर वाले फैसला करेंगे कि इनको पागल खाने भर्ती करवा दिया जाए। और दूसरी तरफ यह भी देखेंगे कि राफे बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी शादी राबेल के साथ हो रही है, लेकिन राफे का वालिद अपनी बीवी से कहता है कि तुम समीना को कह दो कि हम राफे की बारात उस घर में नहीं लेकर आएंगे जहां पर हानिया और उसकी मां मौजूद हैं। कोमल को भी बहुत जल्द एहसास हो गया है कि हानिया बहुत ही ज़्यादा सुधर चुकी है। वो वासक से कहती है कि मुझे लगता है कि हानिया को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। मैं चाहती हूँ कि हानिया के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता देख लिया जाए ताकि वो भी अपने घर वाली बन जाए। फरहान तो कह देता है हानिया से कि तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हारा अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगा। जबकि हानिया कहती है कि राफे का घर भी बहुत अच्छा था लेकिन मुझे कदर ना हुई अपने शोहर की और मुझे अपने की सज़ा मिल चुकी क्योंकि मैं अपनी माँ की बातों में आ चुकी थी। जी तो व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या राफे की शादी राबेल के साथ हो जाएगी और क्या वाकई हानिया की माँ पागल हो चुकी है और उसको पागल खाने भर्ती करवा दिया जाएगा, और क्या फरहान और वासिक मिलकर अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करवाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ड्रामा की डेली अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहू बेटी ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं राफे ने तो हानिया को तलाक दे ही दी। हानिया तो बहुत ज्यादा टूट चुकी है और तो और वो सुधर चुकी है। वो घर वालों को समझा रही है और कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि राफे की शादी राबेल के साथ हो जाए क्योंकि राफे चाहता था कि उसकी बीवी उसकी इज्जत करे और उसको प्यार दे जो मैं ना दे सकी। जब राफे अपने वालिदैन के साथ आता है तो हानिया उसकी साइड लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। मैं तो कदर ना कर सकी लेकिन राबेल अपने राफे की कदर करेगी। और दूसरी तरफ यह भी देखेंगे कि हानिया की माँ पागलों जैसी हरकतें कर रही है। ऐसा लगता है कि हानिया की माँ पागल हो चुकी है। वो कोमल से कहती है कि मैं तुम्हारे सारे बर्तन धो दूंगी, प्लीज तुम मुझे कुछ ना कहो। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि फरहान की माँ फरहान को कहती है कि कोमल मुझे क्या मारेगी, मैं अपना गला खुद ही दबा दूंगी। तो वो अपना गला दबाने लग जाती है। घर वालों को बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती है कि इनको हुआ क्या है। ऐसा लगता है कि पागल हो चुकी है। तो घर वाले फैसला करेंगे कि इनको पागल खाने भर्ती करवा दिया जाए। और दूसरी तरफ यह भी देखेंगे कि राफे बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी शादी राबेल के साथ हो रही है, लेकिन राफे का वालिद अपनी बीवी से कहता है कि तुम समीना को कह दो कि हम राफे की बारात उस घर में नहीं लेकर आएंगे जहां पर हानिया और उसकी मां मौजूद हैं। कोमल को भी बहुत जल्द एहसास हो गया है कि हानिया बहुत ही ज़्यादा सुधर चुकी है। वो वासक से कहती है कि मुझे लगता है कि हानिया को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। मैं चाहती हूँ कि हानिया के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता देख लिया जाए ताकि वो भी अपने घर वाली बन जाए।
فرحان تو کہہ دیتا ہے ہانیہ سے کہ تم بے فکر ہو، میں تمہارا اچھے گھر میں رشتہ کروا دوں گا، جبکہ ہانیہ کہتی ہے کہ رافع کا گھر بھی بہت اچھا تھا لیکن مجھے قدر نہ ہوئی اپنے شوہر کی اور مجھے اپنے کی سزا مل چکی کیونکہ میں اپنی ماں کی باتوں میں آ چکی تھی۔ جی تو ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رافع کی شادی رابیل کے ساتھ ہو جائے گی اور کیا واقعی ہانیہ کی ماں پاگل ہو چکی ہے اور اس کو پاگل خانے بھرتی کروا دیا جائے گا، اور کیا فرحان اور واسق مل کر اپنی بہن کی شادی ایک اچھے گھر میں کروانے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ جی تو ویورز میری آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ڈرامہ کی ڈیلی اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہو بیٹی ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں رافع نے تو ہانیہ کو طلاق دے ہی دی، ہانیہ تو بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہے اور وہ سدھر چکی ہے، وہ گھر والوں کو سمجھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ رافع کی شادی رابیل کے ساتھ ہو جائے کیونکہ رافع چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی عزت کرے اور اس کو پیار دے جو میں نہ دے سکی۔ جب رافع اپنے والدین کے ساتھ آتا ہے تو ہانیہ اس کی سائڈ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، میں تو قدر نہ کر سکی لیکن رابیل اپنے رافع کی قدر کرے گی۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ ہانیہ کی ماں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہانیہ کی ماں پاگل ہو چکی ہے۔ وہ کومل سے کہتی ہے کہ میں تمہارے سارے برتن دھو دوں گی، پلیز تم مجھے کچھ نہ کہو۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ فرحان کی ماں فرحان کو کہتی ہے کہ کومل مجھے کیا مارے گی، میں اپنا گلا خود ہی دبا دوں گی، تو وہ اپنا گلا دبانے لگ جاتی ہے۔ گھر والوں کو بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے کہ ان کو ہوا کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہو چکی ہے، تو گھر والے فیصلہ کریں گے کہ ان کو پاگل خانے بھرتی کروا دیا جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ رافع بہت زیادہ خوش ہے کہ اس کی شادی رابیل کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن رافع کا والد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم سمینہ کو کہہ دو کہ ہم رافع کی برات اس گھر میں نہیں لے کر آئیں گے جہاں پر ہانیہ اور اس کی ماں موجود ہیں۔ کومل کو بھی بہت جلد احساس ہو گیا ہے کہ ہانیہ بہت ہی زیادہ سدھر چکی ہے، وہ واسق سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہانیہ کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سدھر چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہانیہ کے لیے بھی ایک اچھا سا رشتہ دیکھ لیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے گھر والی بن جائے۔ فرحان تو کہہ دیتا ہے ہانیہ سے کہ تم بے فکر ہو، میں تمہارا اچھے گھر میں رشتہ کروا دوں گا، جبکہ ہانیہ کہتی ہے کہ رافع کا گھر بھی بہت اچھا تھا لیکن مجھے قدر نہ ہوئی اپنے شوہر کی اور مجھے اپنے کی سزا مل چکی کیونکہ میں اپنی ماں کی باتوں میں آ چکی تھی۔ جی تو ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رافع کی شادی رابیل کے ساتھ ہو جائے گی اور کیا واقعی ہانیہ کی ماں پاگل ہو چکی ہے اور اس کو پاگل خانے بھرتی کروا دیا جائے گا، اور کیا فرحان اور واسق مل کر اپنی بہن کی شادی ایک اچھے گھر میں کروانے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ جی تو ویورز میری آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ڈرامہ کی ڈیلی اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہو بیٹی ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں رافع نے تو ہانیہ کو طلاق دے ہی دی، ہانیہ تو بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہے اور وہ سدھر چکی ہے، وہ گھر والوں کو سمجھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ رافع کی شادی رابیل کے ساتھ ہو جائے کیونکہ رافع چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی عزت کرے اور اس کو پیار دے جو میں نہ دے سکی۔ جب رافع اپنے والدین کے ساتھ آتا ہے تو ہانیہ اس کی سائڈ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، میں تو قدر نہ کر سکی لیکن رابیل اپنے رافع کی قدر کرے گی۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ ہانیہ کی ماں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہانیہ کی ماں پاگل ہو چکی ہے۔ وہ کومل سے کہتی ہے کہ میں تمہارے سارے برتن دھو دوں گی، پلیز تم مجھے کچھ نہ کہو۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ فرحان کی ماں فرحان کو کہتی ہے کہ کومل مجھے کیا مارے گی، میں اپنا گلا خود ہی دبا دوں گی، تو وہ اپنا گلا دبانے لگ جاتی ہے۔ گھر والوں کو بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے کہ ان کو ہوا کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہو چکی ہے، تو گھر والے فیصلہ کریں گے کہ ان کو پاگل خانے بھرتی کروا دیا جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ رافع بہت زیادہ خوش ہے کہ اس کی شادی رابیل کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن رافع کا والد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم سمینہ کو کہہ دو کہ ہم رافع کی برات اس گھر میں نہیں لے کر آئیں گے جہاں پر ہانیہ اور اس کی ماں موجود ہیں۔ کومل کو بھی بہت جلد احساس ہو گیا ہے کہ ہانیہ بہت ہی زیادہ سدھر چکی ہے، وہ واسق سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہانیہ کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سدھر چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہانیہ کے لیے بھی ایک اچھا سا رشتہ دیکھ لیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے گھر والی بن جائے۔ فرحان تو کہہ دیتا ہے ہانیہ سے کہ تم بے فکر ہو، میں تمہارا اچھے گھر میں رشتہ کروا دوں گا، جبکہ ہانیہ کہتی ہے کہ رافع کا گھر بھی بہت اچھا تھا لیکن مجھے قدر نہ ہوئی اپنے شوہر کی اور مجھے اپنے کی سزا مل چکی کیونکہ میں اپنی ماں کی باتوں میں آ چکی تھی۔ جی تو ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رافع کی شادی رابیل کے ساتھ ہو جائے گی اور کیا واقعی ہانیہ کی ماں پاگل ہو چکی ہے اور اس کو پاگل خانے بھرتی کروا دیا جائے گا، اور کیا فرحان اور واسق مل کر اپنی بہن کی شادی ایک اچھے گھر میں کروانے کے لیے کامیاب
کامیاب ہو جائیں گے. آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. جی تو ویورز میری آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ڈرامہ کی ڈیلی اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. بہو بیٹی ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں رافع نے تو ہانیہ کو طلاق دے ہی دی. ہانیہ تو بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہے اور تو اور وہ سدھر چکی ہے. وہ گھر والوں کو سمجھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ رافع کی شادی رابیل کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ رافع چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی عزت کرے اور اس کو پیار دے، جو میں نہ دے سکی. جب رافع اپنے والدین کے ساتھ آتا ہے تو ہانیہ اس کی سائڈ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے. میں تو قدر نہ کر سکی لیکن رابیل اپنے رافع کی قدر کرے گی. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ ہانیہ کی ماں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہانیہ کی ماں پاگل ہو چکی ہے. وہ کومل سے کہتی ہے کہ میں تمہارے سارے برتن دھو دوں گی، پلیز تم مجھے کچھ نہ کہو. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ فرحان کی ماں فرحان کو کہتی ہے کہ کومل مجھے کیا مارے گی، میں اپنا گلا خود ہی دبا دوں گی. تو وہ اپنا گلا دبانے لگ جاتی ہے. گھر والوں کو بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے کہ ان کو ہوا کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہو چکی ہے. تو گھر والے فیصلہ کریں گے کہ ان کو پاگل خانے بھرتی کروا دیا جائے. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ رافع بہت زیادہ خوش ہے کہ اس کی شادی رابیل کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن رافع کا والد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم سمینہ کو کہہ دو کہ ہم رافع کی بارات اس گھر میں نہیں لے کر آئیں گے جہاں پر ہانیہ اور اس کی ماں موجود ہیں. کومل کو بھی بہت جلد احساس ہو گیا ہے کہ ہانیہ بہت ہی زیادہ سدھر چکی ہے. وہ واسق سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہانیہ کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سدھر چکی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہانیہ کے لیے بھی ایک اچھا سا رشتہ دیکھ لیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے گھر والی بن جائے. فرحان تو کہہ دیتا ہے ہانیہ سے کہ تم بے فکر ہو، میں تمہارا اچھے گھر میں رشتہ کروا دوں گا. جبکہ ہانیہ کہتی ہے کہ رافع کا گھر بھی بہت اچھا تھا لیکن مجھے قدر نہ ہوئی اپنے شوہر کی اور مجھے اپنے کی سزا مل چکی کیونکہ میں اپنی ماں کی باتوں میں آ چکی تھی. جی تو ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رافع کی شادی رابیل کے ساتھ ہو جائے گی اور کیا واقعی ہانیہ کی ماں پاگل ہو چکی ہے اور اس کو پاگل خانے بھرتی کروا دیا جائے گا، اور کیا فرحان اور واسق مل کر اپنی بہن کی شادی ایک اچھے گھر میں کروانے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے. آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. جی تو ویورز میری آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ڈرامہ کی ڈیلی اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. بہو بیٹی ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں رافع نے تو ہانیہ کو طلاق دے ہی دی. ہانیہ تو بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہے اور تو اور وہ سدھر چکی ہے. وہ گھر والوں کو سمجھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ رافع کی شادی رابیل کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ رافع چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی عزت کرے اور اس کو پیار دے، جو میں نہ دے سکی. جب رافع اپنے والدین کے ساتھ آتا ہے تو ہانیہ اس کی سائڈ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے. میں تو قدر نہ کر سکی لیکن رابیل اپنے رافع کی قدر کرے گی. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ ہانیہ کی ماں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہانیہ کی ماں پاگل ہو چکی ہے. وہ کومل سے کہتی ہے کہ میں تمہارے سارے برتن دھو دوں گی، پلیز تم مجھے کچھ نہ کہو. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ فرحان کی ماں فرحان کو کہتی ہے کہ کومل مجھے کیا مارے گی، میں اپنا گلا خود ہی دبا دوں گی. تو وہ اپنا گلا دبانے لگ جاتی ہے. گھر والوں کو بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے کہ ان کو ہوا کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہو چکی ہے. تو گھر والے فیصلہ کریں گے کہ ان کو پاگل خانے بھرتی کروا دیا جائے. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ رافع بہت زیادہ خوش ہے کہ اس کی شادی رابیل کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن رافع کا والد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم سمینہ کو کہہ دو کہ ہم رافع کی بارات اس گھر میں نہیں لے کر آئیں گے جہاں پر ہانیہ اور اس کی ماں موجود ہیں. کومل کو بھی بہت جلد احساس ہو گیا ہے کہ ہانیہ بہت ہی زیادہ سدھر چکی ہے. وہ واسق سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہانیہ کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سدھر چکی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہانیہ کے لیے بھی ایک اچھا سا رشتہ دیکھ لیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے گھر والی بن جائے. فرحان تو کہہ دیتا ہے ہانیہ سے کہ تم بے فکر ہو، میں تمہارا اچھے گھر میں رشتہ کروا دوں گا. جبکہ ہانیہ کہتی ہے کہ رافع کا گھر بھی بہت اچھا تھا لیکن مجھے قدر نہ ہوئی اپنے شوہر کی اور مجھے اپنے کی سزا مل چکی کیونکہ میں اپنی ماں کی باتوں میں آ چکی تھی. جی تو ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رافع کی شادی رابیل کے ساتھ ہو جائے گی اور کیا واقعی ہانیہ کی ماں پاگل ہو چکی ہے اور اس کو پاگل خانے بھرتی کروا دیا جائے گا، اور کیا فرحان اور واسق مل کر اپنی بہن کی شادی ایک اچھے گھر میں کروانے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے. آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا.